जोहार के गाते को आर मिट्टे नवा ब्लॉग रे जोतोड़िन सागुन दारामे पेया आज नेल दाड़े कना पे सीता सीता मिस्त्री हेज कनाय दुआर लगाव लगी चेदा से आले उड़ा रे माने दुआर बांग तहे कना आड़ी दिन लाहाले दुआर जानला दुआर जोतो ऑर्डर हटो कदा किन्तु उनी मिस्त्री बाय अगु काते आदो नुई गेले होवा दिया आदो मिट्टे उड़ा लगी दुआर फिटिंग लगी तो तेना ब्लॉग चिका होय कना कंटिन्यू नेल ताबन पे और आपे जोतो चिका मेना पे अवश्य फोन कते पे जानावा आली हो बेस गे मेना लिंगा और इया कटी प्रॉब्लम मेना ठीक है जांगारी बजाव लेना ना तो जोतो पे अल्लाह ना ब्लॉग रे पे नेल कदा तेना ब्लॉग कंटिन्यू नेल ताबन पे चेक लगा होय कना सारा दिन चेक होय कना ब्लॉग वीडियो ठीक ठाक बनावा होय कना आदो चेष्टा दालिंग आदो भागे ठीक ब्लॉग बना तो नियो तो कते को नितो नियो दुआर लगा कंप्लीट ना भागे नियो कना और हमरा बहुत कमी मेना चाहिए चेक कमी उधर पे गाड़ी नितो करेंट चलाओ ना वहां कना दुआर और नोका तो मैं नुंगरा पूरा उड़ा नुंगरा कना पूरा उड़ा सफा होगा माने सफा होगा ओह जत्तो उड़ा नुंगरा है ना kalau udah lah kayak banyak gua ada bahagia berlalu Halo guys, Indo udah nasi ko, udah injota, Sunita tuh kan, ini yang ada isinya juga ada polis kata है। তোমার পায়ে লেগে তাও হেল্প করছো ভালো লাগছে একা পারবো না কেউ নেই বাড়িতে guys नितो तो उड़ा पर तो जॉब खर्चा होइना और नितो को जाजू उड़ा को थेकना को तो वीडियो होय कना बाहर से और नितो तो कटी सेलिंग आजम थे और कटी तेरेंग आजम थे कटी डांस हो करते हैं मतलब कैप्चर तो कैप्चर दरे कना और तड़सिंग मेरा तो उडोंग हो लेना बाजार से दारा जुदो किडिंग और मेरा नाव उडिंग किडिंग दा और बाहर तलिंग चलाव लेना कना दुकान आले नोडा खन 5 किलोमीटर सागिन रे अदो इन दो रोसो गे बुझो थे आइ लगे तो चौकी बा होय कना oh हाँ नोना जो kan lagi मेडन छाता किडिंग होलेन छाता तो बांग होय कना अदो ओनागे वीडियो कोड़ा होइना अदो उड़ा लिंग सेनोग कना उड़ा सेन कथा अदो दाखा तो इसिन ना वीडियो उदु होयआ अदो नेल ताउन पे कंटिन्यू हेलो गाइस तेन दो सुनीता उतुइदाय तेहेन एरा निये द्वितीय तरकारी ताई तो मी मास होइना तेहेन निये 2 नम्बर दिन तेन दो उतुइदाय 2 নম্বর রান্নার দিন 2 নম্বর রান্নার দিন কি রান্না হবে পুঁটি মাছের ঝাল ছোট পুঁটি বড় পুঁটি না তো চিকা তুই দাই তেন নেল पे বলো আদা রসুন পেস্টের পর টমেটো দিলাম কেমন জমে গেছে গো মানে টমেটোর পেস্ট কালা দারুণ লাগছে দেখা যাক খেলেই বোঝা যাবে কত সুন্দর টেস্টি হয়েছে না হয়েছে দেখো আমি তো প্রাণপণ চেষ্টা করলাম এতক্ষণ ধরে করলাম ঠিক আছে এদিকে দেখিয়ে দাও সবাই গল্প করছে বিয়ে হলো না সবাই গল্প করছে মারা কথা চে হইবা এটাই দিদি কলিদিন দিদি ডাক্তার ছাপড়ে দেবান তো ডাক্তার হয়ে গেলে পাড়া পাড়া রাখা এমনি এমনি ডাক্তার হবে না তো এ পি তুই কি হবি পুলিশ হবি হতে পারবি তো ছুটতে পারবি তো বন্দুক কাঁধে নিয়ে ছুটতে পারবি তো ওইগুলো পুলিশে দেখলে পড়তে হবে তুই তো বলছিস পড়বি আর তো পড়বে না ও গাধা হবে স্কুলে পড়বি বাহ ভালো পি তুই কোথায় পড়বি বাহ খিচুড়ি স্কুল না এটা অঙ্গনওয়াড়ি স্কুল খিচুড়ি স্কুল না কি অঙ্গনওয়াড়ি তুই আবার পিউকে ওকে ধর পিউকে ধরে কর পিউকে ধরে কর ছাপড়ি নাচ কেমন হয় দেখা ছাপড়ি নাচ এই পিউ ওদিকে সর দেখা ছাপড়ি নাচ কেমন হয় ওটা বলবো খারাপ জিনিস শেখাচ্ছি আগে দেখা তুই আগে দেখা কেমন হয় আচ্ছা তোকে পিউ দেখাতে হবে না তুই দেখা বাহ ছাপড়ি নাচ করবি তুই হ্যাঁ তো পড়াশোনা করতে ডাক্তার হতে হবে না ডাক্তার আর হতে হবে না তোকে
বল পিউ ও ছাপড়ি হবে তার মানে আবার বলছে ডাক্তার হবে আমি পুলিশ হবো पुलिस वाले छापरी ना गाइस नोडे का तेना वीडियो चाबाना और कुसिया कान पे पर वीडियो लगी सब्सक्राइब कर दो पे